kanimaya dama timina ouais ay donc adam ni mais ala kira ta adam ta ni 1 million o tala kira ta bo adam dara doron o da janna ko tay ita ni mo yay abada ni da ka tila do aljanna ka so mi do gunke non ka do aljanna be batu de ke folo ibina ala sago de ke folo ibi sali ka sun kan sago ke ka ton tala me soro ka aljanna di mai ka baraka mani kan maya fana me hida o yen kan maya do aljanna ko fu ka so ima baraka ima sala te mo kan ala kira tay ni fleka kiri adam ta ko ala kira tay ya bilibili ka muhammadu ni da dron ka salatu kaka kafo allahumma salli ni ya ko kira kafiri ala to fa bada ibi ka kafiri ya la bla batu wala ba ya batu ni le kafiri da batu ko parce que abina to ni ko ka hin abin to ko asi ko ka hin la ani mi famu ala muhammadu ni da tumamina ayaka rahmaniya bilibili ba min dole ba yere feye arrahman ala al-arsh istawa arrahmatu rabbaniyatu هي التي تجلى بها الرحمن على النور المحمدي الأعظم من دون فلك جريرا صلاة ما فهموا ده صلاة كرم ما فهموا ده أما ميرجو كاغيرا والنور على كلا النور بلبل بالي موتة دلالا موتة حقيقة لو أبدا على التجلي كايتمانية وكرا يكون على يعير النور ده بانغاكا o koro ma fitulo ala noro yi bagila kan odiya man kutu were dama tugni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhammadu mi ci ko were kama ka do na ko fi ka kene ala ka hidayri woni ma de lil alamin dan fembe yayi yani hidayri ka boaka no mais mani ala tajalli arrahmani ke muhammadu kan o yorode la muhammadu kera mondial na be ko kaka hina e mondu be ma sawlo do ko ma hal malikiyaw ngo sangolo ko hadi sangolo ala kera hina be ma o wala ni o ya dama ko nani on so ko le fita do ke so bozo o jabi roti yanye muhammadu kera hina e sangolo ni do ko be ma chodi hadi kafiru ma hadi malikiyaw ahina sira be ma chodi hadi kuna to bodi bala ko e so ko wi parce que liya ko sang do ba fam do ta fam hay adina bi yemi ko khatibun nasa ala qadri uqulihim mo man yo ko hakila mais misaka min goriyan hadisa do be no ko hijabuhu nur law kashafa la haraqat subuhat wajhihi man da ilayhi basaru min khalqihi hey anga timi salatu anga timi jona donc ni be salatu ke anga timi jona no ta be giriya sisa abena fo ko e jama fo ifam solo wajulla kara kila bode ba fo anke mako dilana mais to bena fo kuma sura mako ifamala ni be salatu ke ala kare be mun ngani ya kare green ka ke be mun ngani ya fo allah be ala wi muhammad ibn kasrad ibi tle mo muhammad ire ibi tle allah dem ya allah ne bena yire enyini ma nyini ka yire so doila ki ka kanu nyonya soro ki ka dinya soro ka ke ala jonnumanye ni salatu keliye muhammadu mi iya ke kasrai ka tle ka ki ka daye na matema fe ante soro anga muhammadu ko kunye ede nyini muhammad anga salatu keli kunye ede nyini yo ma kelata ende do nindi tu kuma ka gele fona nindi tu ngase kama tuka sinaga kama to ni bina salatu ke be jonde wili ya allah ne be de nyina mba fe kan soro edila mbele ka denina ki ka kanu ni ka ben ka tumi ni che ikan ke ka joni mo ndo ye kan ke noro mo do ye kan ke aljanna denye kan ke ma kuna diye ni ka sumi ma ya soro ni che ka nya
mbeni mbeni ni munde ye femi kadi ka demate mi mino de ke sisa noy mukasaratu ke muhammadu kan munamba kaka parce que eliya ko kaka inna allaha wa malaikatahu ikiyere anika malikiyahu yusallu ala nabiyyi aw basaratu ke muhammadu kan ya ayyuhalladhina amanu iko amunuma sallu alaihi wasallam donc ere kay yamari la batul diatu menake parce que ko ngake et puis il ko ngake ni ka ko ngake fa ko kiyere bake ne ka solo kake ne be siko la ere ka fa yire bake subhanallah mo ke fuka tansa parce que be kasaw yene be ala soro de mbe soro do ila mbi ka dinya soro donc kasaratu ke ala kra mu kuyo jumanye ka ala soro ka ala ka dinya soro yabtaguna fadlan min allah wa ridwana والسابقون السابقون اولئك يقربون في جنات النعيم واسجد واقترب الله اكبر صلاتك كتبوا فم يرى salatu ke tuko fam yara o mami bena salatu gala kira kay be mbule sunna ko ya da makumai ante tasira la bush mais ale min blanc kunna ni recherche ke katasra be kotinde wodi ni nyanya ko ton tandroje be toni kuna abana ya allah nyanya se alalla ya allah ala mais nyamin ke sira kate ala fo muhammad ko de salatu gala kira salatu kali sira nyure ke sira kata wuru kate ala ntina fen ke min kadi ko kadi bom hakilla fo na kara qur'an karanye ani ala wele na to yede ala to kabbu ka fo ya allah wala ya allah ya rahman wala ya hayy ya qayyum ya to bil bawi o ka bo sawlo ka bo do ko lay ke to ko damatu mbi i to ta ko kesre katifi wala ka qur'an yasin ayatul kursi fatiha qul huwa allah sora mbo karan o kesre katifi ka kuma kay mbo de kesre katifi wala ka salatu ke muhammad yire ka yire ko ki bo de ke kanka ke ton ne ku kanka ke ma fi yire ba ke mais ale ke ki yire ba ke kanka ke o kama men nura ali fanala iba be ke donc ka salatu ke ale kra ka kunyu juma nye ka ala ni afam yarawa ayo ala kaliman ya dam nga muhammad ni yore ni ala muhammad no yoro mi wode ye iye a place lo ni mi place mi kaka yolo ya le be ala mi dinna sawlo do ko be ala mi ninna ate so ne muhammad ko yolo ka ne ka siraye wo ne bo muhammad ye mo muhammad to ka tibla joko ni femrola wala jina to na mba bi afa ma jina to muso ala kalimani ya dama ni sira ni dibakara dongo jina ko ka bebe wala mo ta fi ka here foitala mimba fola ye aba londe amba lon fokata yara jan ika here foitala duna ko ibina ke saw ya bideu fana mina ke ka furu gele ya ku ka den soro gele ya ku har dewo gele ko ka ko be nya jina ton ka timu korbato ki boki bin bibi jege ile bube tikene ka dadi bo bo ne sane subhanallah sisa o kelembe ka nabillahi isa ka dine toknya na famba eta telefone sansan ibe muso ni choyo be kule koro bi re pinki nyami ki ile mata daju be ketan ku bo cholo le be tikene ka kada de billahi ka dine de billahi isa ka dine ka ile ma ka ke jina batu kene yi danga mo ma be bu ka duko do kibe to kene ka ibe tat ma mi ka kene ibe tan do bana bi minaye o betla ki karaba kene ya ma ishi e ka pobe bana do fulesa don re ka bana ti bantu mun ne be ti le kene ka bana ba to bana be ke kene ninka imana ta do jina be duriladi imso gara uto be munu ta ka munu fatu ka mun fu bi mina chaw bi mina muso bi mina ibi boki bimbi ndese de ka kurtu ka tlaka kule shaytan ya soko ka banda billahi isa ka dine ya ke klonge dine yi ay telefla be fambe allah billahi isa alayhi salam ala nindi kumai dikaba ko yorom na ba ko se ha ko tigi ya faraja munye ونتا كلا كشايا أن لما فرافون دباك لا يغرسي أيا فلك للا فرافون دباك لا كشايا فرجوا يرتا كلا كشايا أم فرافون نanduna كوكو لما سادنا تو حكي الله الصلاة يرفع ويرسم صلاة منون بيان أنكو de olube karande ni ambant masira حكي الله سوريا ناس أم باكراش يكلي كسرة كدووني bon تربية روحية ala kira ka côté spirituel antine bitu mode kam an se ka foyi fola kona kira da ko yakile ngoro
على كراك كوت سبيريتشال يعني الجانب الروحي للنبي الأعظم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو جانبه القلبي الروحي الباطني الحقيقي من دون على كراك أتمنى مغنيا كنكا مكة مدينة أفلني أقول كم بويشين كم أنا رأيكم ما كورلين أتكم ما جمعنا كتار كم ما كورلين رأيته ماني أني كوري كسر يومنا هاي باب بلي بابا نيادا لا أني كانوا بلي با الله كوري تبارك كرانيا لا أودي هيرة أمان أجتا لينيا لا كايته مو كانوا كابودنا كنا ما إيته مو غسي تنا كاتما كدنا كنا كمالو بريا كنا ينيا كرو كفامي جربي محمد الله شياري مسيا فان فوق أتبنا ولا أمجي مسوي كرو إمنا نيادا فله إتا في نيادا كبوالا كنو مسادنا من بتلاقى هيبة دي بويا mana كل مسكلة زاتي كذا يسوع كنا محمد وهيبة أنا ما سوى دي يوسف ما أي من ديا بلا يوسف كم أما سوى هيبة فراغ وده توم سوى نيادا نالا فقير الله هو الحق ولقد همت به وهم بها ونكمه فلما رأينه قبلون يالا رئيسو كندرون أكبرنه وياك قوب يقوم مدري كان يوانا مسود ده قبل مسود دما أبيك وكو رئيسو أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا من جمع وقزيره إن هذا إلا ملك كريم نني ألاك ملكية جنين جمع نيشم تتاتون جمع نورو عن الدرجة donc kanu belebele flemme hayba ta muhammadu ta kanu ka bob yusuf ta she million ka tlatuni ka hayba belebele laka muhammadu nyada subhanallah alaka ilana amin ya rab donc hakilla côté spirituel ko ray ni akene kan tay kan ko toy anka barake noye o kala haliyakum وهي مقام الإسلامي غير على كلا تنيك أككنة كانكو بافو أيني ككنة أيني ككنة هيدا بككنة كان أبو شيء تكابو ويا ككنة كانكو دوي أيوة أبافو مسوما أيوة ميسي كميسي مسوا كونسيجي كونسيجي لا أبو نانيو ناو بالي أبافو كونسي أكادني يراينا فنقول كمان نبي بقول كتسالي كنا أتمبلو فو ويا على كلا سانفلادي bon ni mo mi ikatambe perdu ole ikatinatika kuma benya sola amba fo nyasra ala kra côté la minya sanfé la dorle e mata ala kra haqiqa fe ana batin fe ana ka côté spirituel e matai mun tara o jonye an ne bi bon ani wali yu bon awu wali yu ba fe me ni yaw ni to hanu salen ko mo ba no to ye mutani tara i côté spirituel fe il faut que le be sama unité ça côté spirituel ye unité ni te ça hali li be ça atalen ko ala fe ni sa milliard ko be fa de kan tolo me ken sa ya ko rotte ko ni de sa ya ko do ko ni fa ko be séparé ka bo ñon fa ko be ta abora ro mina no bo koye ni be ta abora ro mina o do to bo xare madin dara bola an tara sura kan ka am wala de la harama de fa ko ni de matière ma fin so inde o de dara bola to da harama de ni o ma da bola de adumbe fula fambe harama den dara bola kam nan ko mani ma fambe tiyaro mama wala de afari ko inde woni dara bola no ta ni ma bola ani ma bola abada ni bura ala khindi nafqatu rabbaniyatu fi bani adam التكبير الله أكبر من الجبار الله من الرحمن الحمد لله أمتمي من الصمد الحمد لله أنكتمي على كم بلجرين كندا الله 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 إذا من كنا يبي هو الله الله هو أفوه فو أبي من كنا على دبالو يسرع على بلو donc li dalaw wa fege kelaw aw ka karam watan ay ala tanu ka chaya huwa allah ala tanu ka chaya wallahi donc lu bida harama denna ni yadda ala allah ibi kan ni fe fam bas be so ko karo dama ko ni kadi ala nya ko rodi nya dogli do da mo do da anan ko nan ko ala fo ni dogli man kay ala te nya ila maka da ala la ni tan so ko no hakan
donc bon jɛnɛba sek ka ɲi bɛ abiban jɔ man dama la dɛ abiban mun de ti ban masaya abiban bɛ fɛn ne ɲɛ b'a la ko muso in ka nin kuma ɲuman ba nin ka di ala y'a ka di a kira ye mais tiɲɛ fana don mais a ma dafa dɛ mɔgɔ kelen bɛ n b'o de makɔnɔ n b'o de mɛn n ko ye jumɛn ye min tɛ ban o fana fɔ kɛ an b'o fɔ ne fana ye dugu ta ka kasida dilan o yɔrɔ bɛɛ bayitu bi joli est-ce que a tɛ sɔn ka bi naani wala bi wala bi duuru daminɛ ye يموت الخلق كلهم جميعا ويبقى الله رب العالمين يموت الخلق كلهم جميعا ويبقى الله رب العالمين يموت الخلق دانسون بس كلهم أبي جميعا ويبقى من توي الله رب العالمين دانسون تي ni donc ni ndara islamia dine la musin de soria la ko jina basek ko abiba munde ba ame me abiba masaya me abiba ya ko tiya me abiba me min te ban ala kalimani ya damu donc ala kira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daraja bil ba min la harano annabi bebe nyabo ala kira no fe o daraja in kama أبي فما الشفاعة الكبرى قرآن كو المقام المحمود ودرجة من بين دي على كرام الله هرلو ودرا ما كذا كوني مانديكا أي برا من كذا كونيو دي ولا كوتة spiritual كونيو دي مالا نيندي كوماي على كرام كوتة مانديكا بونكوجو جورو بين بين دام كذا كوني مانديكا الله هرلو أنترا قرآن فيه أن ترى الله تعالى هو من الليل سوف له في محمد فتهجد سوف سنيك توبة سنولا وليك السنيك هل تقول بالله إيسا بجنجي سنك من البيبل كنها كو سنيكو إيسا بجنجي كو بيبل يا فسلامة ما فودي قرآن ما فود إيسا كو بيبل كنا كارندين تاني كوني ما كو ما كنا سنو سينها aye sika sali ba le bible kono sali be bible kono pa ku yere na tra duna yoro wo yoro na jigina avion na ti tege di machine te kuma machine be kini ki tendi bri o sali yere ko be mi ka gila woni sujudi abi tendi bri folo o ala tay ka solo ka kuma fa mo jongo fe be bo yi nyala kono mo ta kono yi mun ta kono yi kuma ba de wi donc sali yere guide spirituel nga fo e côté spirituel yere barabe mi ka bo be wo sali di wa min al-layli hal suratu taha kuna ala ko yoro min ayoro min karam ala ko to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa alakum taha ما أنزلنا عليك لما جاء محمد القرآن لما قرآن جيك لتشقى وتكن يريك كجوز سوي كتورا محمد تابي لو كما تورا ميكا جابيدي مما بلو كما نكي جوي محمد على ندي على كرا باها ما أنزلنا عليك القرآن ما جيك لتشقى وتكن يريك كجوز سوي كما بلو كسين إذا جرى ما يكن يري لما بلو كما محمد إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله إنه يعلم السر وأخفى الله تايا أي ماي إنه يعلم السر محمد مسمى منيفه يعلم السر الذي بالسكر له محمد وأخفى محمد من يرد ولمه كتب السكر كان الذي بقول له درونك الله لا إله إلا هو هذا ما يجي يا أستاذ ونشيلون يفهم لا تنيون أن يقضي نيقولي بالبريد القرآن كيتو كمان درونك الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فوق تاسي وأقيم الصلاة لذكري سليجو وسكي هل يسي نعلا لا دونك وتسرنينا
wati resira bon amben jaji rom na ay yore famu bon ala kira ka wuri dugu tlafe ka ke sali Allahu akbar ka Qur'an yakra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا محمد كان قد يقول فقل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مثل بهذه كل سكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه تقول في محمد ما هو بس نولا على فدي كان جيناتي كان كورتا أنا كم محمد بندك سوسو يكبر بينات لك جوات وبريد تلافي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد إيرا نيرا أو ما نيا قرشيا إيرا بارا أنا إيركني محمد كوكا بابلو نوتي أبافك مين فاي محمد يربا فامو يا أيها المزمل بالفيلم منا قم الليل ولك سو نافلة شايا إلا قليلا نصفه إبيا سو بك فنا كلا تشينيا يا إيه كتلا بابو نصفه أكلانجي محمد أو انقص منه قليلا o be ka doni bala aw zin wadi ka yayi ibai ala re be kan kan interesse ni kuma ina muhammad jorob bala ma ka supa mbabbe ka wode kada ye bo muhammad fana naka go ka tuna bena mo so tonya atle abe tle be ban dire bala la hina be ala gara ala re la ala yayi do fura ka wala atlanje muhammad yayi kuma huna shewu ala kalima ya dam donc ala kira ka duskunya sidu tlafe yayi ka barake ka ala fe ka qur'ani 40 o de spirituel ka bara bilbili bay ودي درجة بعد سما وطيمي المقام المحمود على ولي فقران يكون ومن الليل سوف لوفه فتهجر ولك سوف سليك مغوش نغوكوف به نقرأ لكرمي كفا ولا كرم سليكونا من تقراني يكري رجوي وما يكري رجوي نترك فرنسي كراني ولا انجلي كراني ولا فمرا كراني Qur'ane yo Qur'ane de kara min jigina min be musafu kono de encore bihi ni Qur'ane kono dum ay min jigi aya jigi kan man arab kan na tu ko nya jigi français la arab ba ke français kan la na tu ko nya jigi bana kan ba ke bana kan la na ko arab kan ba to arab kan dire ta yele makana ke kan ko aka min jigi nay ani kan ko fenfla kan min jigi na ok fatia Qur'an commentaire uti ya muni Qur'an commentaire ka arab kan uti no yo Qur'an commentaire ka arab kan sel sel ka no daw lango kote no ni arab kon ni lango de don Qur'an traduire me arab kan yere tradition ni tu se ko karam ni arab kan lango de don non langue ni jigina ala fe kana mo di muhammad bal ibo yerde ka parce que lumière bod la ko de bora ala fe ala no de ni bora ala fe be lumière de ba karam do lumière bi su fa do ya tradition itara harba de ka bara fe tradition ya harba de ka bara Qur'an di ala tay hadil wadi sunna sallallahu alaihi wasallam fihi naflatan lak asa an yab'athaka muhammadun ni chasri nyimi fe ni ta du la fe ka wuli suno mo be suno la mi ka kene ala batuli ni Qur'an ni ko aya dam ni ba noy soni belebele awo woni ba fe na be ba ta ko to ko afamba be ata so du la fe ni defe ni tun te sala dra dam la sini be wala sini be hal ni be joko fla dama sel so so bay inyara do ko se ka yema sansa noro be fa diskunna be lama ka bangi nya dal be bangi ka kuma kan be ke abdur rabbani hal muhammad ko rafate hera suratul dula sika situ la donc asa adoro muhammad nyemi fi ni yoke ka wuli dugutilaw fɛ ka kuranɛ karan ni sali kɔnɔ ka i dusuku ɲasini ala la côté spirituel o de ka dusuku ɲasi dusukun de côté min dogolen bɛ spirituel de côté min dogolen bɛ k'o ɲasi ala la kɛnɛ kan fɔlɔ ko in tɛ dɔrɔn tɛ dɛ non
تسكون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض نيوكي عسى دورو ان يبعثك على بنيلجو ربك يتجي على مقام المحمودا جورولا النبي بيتشيلا بيبي تلو جورو من كما النبي فين تمنا بيبي نيابو جورو من في avec كلمه بتاي اتا توشي بلو ني تشري سودلو تلافي وي في غسل ما شاء الله وادي مسلو ماين الحمد لله جزاكم الله خير ko fiyanto ce tara alakira fi a bɔra ka so kɔnɔ ka taama ka taa fɔ alakira fɛ a ko nana i ka ala wele n ye a ka ɲa fila yɛlɛ parce que fiyanto a ka ɲɛnama bɛɛ dibi de a bɛ mɔgɔw kumakan mɛn a furu cɛw a furu muso a denw masakɛ dɔw nana alimamba nana ale ta a ka ɲɛnama bɛɛ dibi de a b'a fɛ a ɲa ka yɛlɛ a ka dunan ye a dun b'a dɔn cɛ kelen bɛ se ka ala wele o ka kɛ o ye muhamadu kelen bɛ ye a taara ko muhamadu ala wele ala kɛra ko fiyɛntɔ cɛ ma n'i tun ye sabali o de da ka di la n ko o bɛɛ la fiyɛntɔ cɛ ka kɛ a balo ni muhamadu tilala n na fo ka taa n saniya tɛ yɛlɛ a ko muhamadu ɲa mɛn mɛ e ka ala wele a ka ɲa yɛlɛ ala kɛra ko saliji ta a ye saliji ta a ko a fɔ aw ta tulo ma jɔ n kan ka sɛbɛn duwawu min bɛ ɲa fiyɛntɔ yɛlɛ o kan ka se k'an ka ɲinifɛnw sɔrɔ dɛ ala kira ko ma a fɔ a ko n ka mun fɔ a ko a fɔ allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyi rahma ya muhammadu inni tawajjahtu bika ila allah lituqda hajati ala kira ndi fay ayo forum dron sahaba nyabara aya nyaketa aya nyaada e mo min fora hadisaw kono albani rasulani hadisayno koka do ni korofo ibs awba fukini ngi ka korofo allahumma yantika ajon wele tawhidi yere kuma fe fe betna kono ni akuma cara iba fi ladru atigi jonde wele lakin ya ala de wele dron kana ko gida ka damati halni erreur be adlandon ya allahumma yantika allah inni ne as'aluka nebe edideli wa atawajjahu ilayka nebe nyase aladla ndusukun ani nyada an kene kana ani kono la mbabbe nyase aladla o ba kitani koy law fa min ala wali ba kitani ya kani dadro nyi tratiya tar ma la fe ko mi nyabi ala al ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu ka kuma fede ala wa atawajjahu ilayka nebe nyase edila ben nyase la ni kamiye ni jonye bini chenye bina biyi kanika nabi yaye salatu fana ninde me salatu ke muhammadu kan me muhammadu ke siraye kata jon fe ala fe san chayin ko mbe ala de dili may mbe ala de dili mbe nyase ala de la ifra bi nyase ala de la koy voilà mais bi nyase ala ni kanyumay ni muhammadu yi donc okoro ni muhammadu ke siraye kata fe ndaro e ede me yima ke siraye woni muhammadu yi hangla ni jela de ala binabiyika ay fen sabare fo newu korosi binabiyika ni ka annabi ne wasibe ko manzilatu nubuwwati muhammadiyya nya boyade abin ka salatu chaman kono abi nya boyade manzilatu nubuwwati muhammadiyya binabiyika muhammadin wa ya to muhammadiyya muhammadiyya letri nani de do ba ke duruye a letri besikri a besikri kata mimula kana bla haula kana mimu flanana kana dalu min betan koro de babela واتما أي محمد فنتا تغمى نبي الرحمة هنا النبي يعني كما بخويا وما أرسلناك إلا رحمة للعالم ألا لا يكون إنما أنا رحمة مهداة إسكيتو تيجي جاء نبى في على كهنا كسرسان درم على دوني محمد وجه أقول هنا النبي كما شيء من تقول يكون محمد أك النبي كما أني إياه لك هنا النبي وكما يكلم نيايله درون أياله شيء مصار نكو كرا على كرا نيانادي كم على كرا سالم كوفي بيس كم بسكا كوا لوني كلا بادو بكو ابن تيمية رحمه الله على كهلال لوني كلا بلبلة جدو أنت كرامو من بافو كونتي نمين كتاسرة تكلين ندا تكلين فوتاوني أني وسط يودي أنت وسط يري نبي كرامو بيتا توما
كفوني لك تاسرا كرمو مودرو فو كرمو تا توم ابدا انتوي ام بيتا توم ابن تيميه ما فهم الشيخ ابن تيميه على بالو لوني كلا بادو ايجادو بالك علي اكا ايدو انتنا تشماما دوبي اما سوما يروني اما سوما اكولا كده سالين كو فكاتي بي انكو مناتي Muhammad ko to ni Muhammad tumbanya na bamba fatia parce que ça seka ke tumi otea Muhammad yisra droni me minni le fe ke ote Muhammad na zran tumai Muhammad be fe ale ka ke amba fa bana sara me amba ala wulani Muhammad min to ala imbe hayyul la yamut atluban kanna Muhammad daraja abi ala fe akanyira ma yakono daraja imbe ala fe hala salako fa daraja imbe ala fe d'abord sanna ni ala kasul parce que tara mu alamul mala'il ala kuma donc amma son cheikh ko mama kena kan ko de do munna asalin ko fe ko to munna to nyairi Muhammad fa ka kai ba fa saraka ba abanna me atani Muhammad fe Muhammad siradi kata masami fo tesa abe sisa abe tin kudai aka kutiba e munna ngala wala Muhammad to ye wali judo do ko ni ba ala ni kay Muhammad ko na ala hajju la jum so ko jate bi abe wali ba chama ni ba ala do ala ni kay Muhammad ko man joni kay ala ba ke atali me parce que lu dana mi Muhammad da Muhammad ko kere ko da normal mu kere ko ni Muhammad to ko do be sa ala fi anam te kene sa amun be tan bayan da ya tala kalima ni adam donc hajju kadi jabira ha cheikh ye mi fo ne ma so ka fo fara fi nya fana o tere am ye peru da ma sita peru fana dina kene ka o tewa donc Muhammadu kote Muhammadu kodo sira Muhammadu kama ha ya ay jawele ako Allahumma ay ara de welo sanfana fana bo ala de wele Muhammadu kama Muhammadu be kaburu kono ma ni be ala fe Muhammadu bin kaburu afara kono be Madina kaburu kono nani be ala fe o Muhammadu kama ala ni kanya abbe ma sunu yona wa akila no jabi surmanya bana ma ce question flana kana